Videohan to eh. Paano natin totally damage yan eh. Tako na sa Katyo George nun. Anong mga bali na? Grabe eh. Puro tang saging oh. Grabe ko suga. Puro atong kuana eh. Gunad alas 12. Hantod alas 2. Grabe eh. Ang tegi nung kuano. Manok oh. Doon alas 12 ba? Na, hapon pala mandaan. Waray problema. Ligunad naman sin sukusog ang hangin. Kanay kayo wa pa na pulungan ah. Usak. Tayo ni sa. Nana ito kanting. Ano tayo tulad sa pagkalma, wag yan na. Ah, gisi eh. Grabe naman eh. Puro to. Grabe guys oh.